मो माँ तो मरी जाइए वर्षे हो गलानी जे मो माँ ही मत यात्रा पठे तो बहुत गरीब थी माने घरे खाया पीवा असुविधा थिला जे माँ अंगनवाड़ी चाकरी कर आम मान दौले माँ तो ना ना जो माँ गीतटा हो जाता ना माने से मो माँ कथा ही भावुनी जो पेंडेल जा नाचिनी काच बोतल बोतल भांगिनी तो मत भाव ना काच बोतल भांगू से खाली मो आखि मो माँ ही आसूला माने कौन हम कौन ना मुझे भूली जाती माँ गीत ही बाजिले मो माँ कथा ही खाली मन पड़ता कौन कले मत दर्शक बंधु मन रखिए आर वर्ष गोटे स्टन कम करी फ्यूरियस कम करी माने मो दर्शक बंधु मैंने पचारे ये वर्ष कौन तुम नुआ कर देखेब आमको मुझे निश्चित आप वेट करूँ मुझे नुआ कि देखेबी जो सका आम क्लास है आम सका क्लास करूँ माँ गीत प्रथम स्टार्टिंग जो माड होगा मुंडा बियर बोतल यहाँ फाटीगला मो टोटाल फाटीगला ब्लड सी प्योर बोला तो समस्त डरिले जे ना गीतटा करवानी जिते मो माँ तो मरी जाइए वर्षे हो गलानी जे मो माँ ही मत यात्रा पठे जो बहुत गरीब थी माने घरे खाया पीवा असुविधा थिला जे माँ अंगनवाड़ी चाकरी कर आम मान दौले माँ तो ना ना जो माँ गीतटा हो जाता ना माने से मो माँ कथा ही भावुनी जो पेंडेल जा नाचिनी काच बोतल बोतल भांगिनी तो मत भाव ना काच बोतल भांगू से खाली मो आखि मो माँ ही आसूला माने कौन हम कौन ना मुझे भूली जाती माँ गीत ही बाजिले मो माँ कथा ही खाली मन पड़ता आज्ञा बहुत आज इंजर्ड माने मॉर्निंग रे तो इंजर्ड होती एबी हल्का इंजर्ड होती आज्ञा घरे कहते मुझे घरे मिछ कही ना सी कि ना मिछरे मो जब इंजर्ड हो जाए मु घर को जाए ना मो जब मो घाटा सुन सर सीरीयस हबनी जे मो भगवान मुझे गला डाकी जाए जे दर्शक बंधु मान जो माने आप जो कहले ना जमी कौन कले लोक उठी ताली मारे जुआर हो गले माने ताली जुआर नुह मो आशीर्वाद गदा हो भल पे आशीर्वाद ना मत मोर कि हम मत खाली दर्शक बंधु भल पे आशीर्वाद सर आम तो डांस करना आमको 30टा पिला भर आमको चिन्हटा मुस्किल हो मु लाइव रे भाभी कि रिक्स नेमी सिक्स मारिमी जेपर्यंत रिक्स नेमी सिक्स मारिमी मुझे सर रिक्स ना चेष्टा कर मोर कौन हम कौन ना मुझे भगवान मुझे छाड़ी ना कौन हम कौन ना दर्शक बंधु मत चिन्हवा दरकार एते यात्रा रही मत बाबू बोली लगती जी घर बापा बोली लगती मत जी माने आज माने तो माने मुंड फाटीगला हठात शुणिले आसी पहुंचले कौन है ना बाबू किसी ना रेडी तो ना आज फाइनाल लड़े हम तो आज बाबू निश्चित हम जे माने कौन क्षेत्र से मतलब बाबू बोली लगती सब एनी मोमेंट रे पहुंचा सांग भाया कांतर हाथ पकाती बापा भाया गार्डियन करती माँ भाया खाया दिखती पूरा माने बाबू तो कहना हबनी भगवान कहले ठीक है आप बाबू कहले अधिक संगमल कोरियोग्राफर आज्ञा आज्ञा बहुत अनेक अनुष्ठान अनुभूति विषय सारे सी तो माने मोर जे गुड़ पखाल कि खट्टा लगे खाऊा पिला आज चिकेन मटन खाऊे कि माछ भात खाऊे कि रुटी तड़का खाऊे जहाँ भी खाऊे रंगमल पार्टी रे रंगमल फाउंडेशन आनिया लोक ही शर्त सर जे ताको पाद पार मोर एनी मोमेंट एनी एवरीथिंग ताको पाद तले ही मो गोड़ मुंड ताको पाखरे सदा बेले मो ताको पाद तले मो मुंड तले रहला सर मु ताको सदा बेले गुरु बोली माने से ही मो भगवान आ सार ना तो कहले बहुत कौन कहि যদি কইবা টিকে না পাই আপন বহুত বড় রিস্ক নেই आज्ञा কাকচরে খেলুଛନ୍ତି যেটা কি খতরা কম খতরা आज्ञा দর্শক মানুষ কোন কইবা दर्शक बंधु मान ये कहूँ जे आपण मैंने आसतु देखु जे यदि आप फेक लगुए ताले आपण बैक साइड आसी मत मो ना पिंटू आसी पचार पिंटू रे डाकतु मुझे सबू जिन आनी पूरा
ଲାଇଭ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କିଛି ଫେକ୍ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତି ଫେକ୍, ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଟା ଟିକେ କମୁ କେମିତି। ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛପଟିଆ କେତେ ମାନେ ଆଘାତ ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମତେ ଡର ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡଲପୁର ଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ କି ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡଲକୁ ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି, ମୁଁ ମୋ ନାଁ କମେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ମାନେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଳି କଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଲୁ ଯାଏ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଡାକିଦେବି ନା, ସେମାନେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମଥା ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟେଜ ତ ପଛରେ ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଜେଏମ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 501 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଗଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା? ସାର୍ 501 ଟଙ୍କା ତ ଆମର ଆଲାନ୍ସ ହେଇଛି 501 ଟଙ୍କା, ଆମ ବାବୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ଆମ ସେପଟ କମିଟି ଲୋକ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଲାନ୍ସ ହେଇନି। ମାନେ ସେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ମୋର ମାନେ କିଛି ମେଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ମତେ 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 ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତିରେ କିଛି କରିଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମତେ ଆଣିକି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଇସାଟା ମହତ୍ଵ ନଥାଏ, ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସାଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 500 ଟଙ୍କାଟାକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପଇସା पर ମୁଁ ମେଟର ଦିଏ ନା, ମୁଁ ସାର୍ ପଇସା ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, କଳାକାର ଲାଇଫ ନା ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ପଇସା ନେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନେବି, ମୋ ଦରମା ଯେତେ ବି ଥାଉ ମୁଁ ଆଜି ନେଲେ କାଲି ଅଧେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଟା କମେଇଥିବି ନା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ବା ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ନାଚୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ତାଳି ଆଉ ମାନେ ପଇସା, ମାନେ ମତେ ସେ ତ ପଇସା କି ତାଳି ଲାଗେ ନା, ତାকে ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗେ। କଣ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଶୋଧନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଶୋଧନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନଉଛ, ଯଦି କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଖଟିବ ମାସକୁ 12-13 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନେଇ କାମ କରୁଛ? ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ସ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି କହିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଆଲବମ୍ କିମ୍ବା